આયા થશે તારી ઘાઘરી પછી બેઠું રેવાશે और आया सो जाएगा राजा अनंत फकीर कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बांध चले जंजीर हे आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने भेजो संदेशो मारा गुरुजी ने भेजो आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने भेजो आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने भेजो मारे जोरे आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने भेजो मारे जोरे आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने भेजो हमें को नारी करिए सेवा हमें को नारी करिए सेवा हमें को नारी करिए सेवा हमें को नारी करिए यमने जोरे आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने भेजो यमने जोरे आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने भेजो आया हमने रागे चिंता आया हमने रागे चिंता गाया हमने रागे चिंता आया हमने रागे चिंता यमने जोरे आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने भेजो यमने जोरे आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने भेजो आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने भेजो आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने भेजो काया हंसलो क्या जैसा माने काया हंसलो क्या जैसा माने काया हंसो क्या जैसा माने काया हंसो क्या जैसा माने घर बताई यमने जोरे आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने भेजो घर बताई यमने जोरे आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने भेजो तमे जोया मारा ने हमें तो तुम्हारा 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 घर बताई यमने जोरे आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने भेजो घर बताई यमने जोरे
આટલો સમજો મારા ગુરુજીને કહેજો બ્રહ્મા સ્વરૂપમાં મારી નજરો આવે 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 દર્શન દેખાડ્યા મને જોડે આટલો સંદેશો મારા ગુરુજીને દેજો દર્શન દેખાડ્યા મને જોડે આટલો સંદેશો મારા ગુરુજીને દેજો જોઈ કર દાસ અમારા મારા ગુરુજી મને આટલો સંદેશો મારા ગુરુજી આટલો સંદેશો મારા ગુરુજી